Ассалому алайкум акаҷон. Салом. Омада ака барои модарма гул дар кора. Ирӯз зодирӯз дорам. Хуб. Чанд сум дори братчика? Ака 20 сомон дорам қатӣ. Гули 20 сомон надорем бачаҷон, ғам нате. Гули 20 сомон надорем мо. Охе ака надорам дига. Надорам дига, балом акаден ака. Алло. Лабай ҷонима. Ман ҷои ҳар вақтада. 10 дақиқа пас мерасам. Майлиш. Фақат 10 дақиқа мунтазиршон мерасам. Майлаш. Хоб. Охи братчикаҷон туғри намегира. И гулуқ қиматан. Ина 60 сомон, 80 сомон, 50 сомон. Салому алейкум. Ва алейкум салом. Мондои кор. Рама. Гул чӣ хела? Гул чанд сум то чанд сар мешавад? Гулу ҳар хел дорем 700 сом. Хоб. 300. Акаҷон ёрдам. Илтимос. 250. 200 сомон мешава. Ҳози тайёр кардагим нава намаш свежиян гулу. Братчика ғам натита? Додаима чӣ проблема дорам? И братчика гул гуфтеса мега 20 сомон дорам, хеле гули 20 сомон надорем бародар. Барои арӯз намегирӣ? На акаҷон, модарам зодирӯз дорам. Барои модарам беҳтарин. Кадомаш маъқуле? Я сайр кун бибин. Ҳаминаш. Битешам я. Ма пулшам метам. И 70 сомон мешава. 70? Битешам дор. Бигӣ. Майли. Ина братчика. Обод бош. Модара салом бугӯ. Аз нӯи ман табрик. Хоб додарҷон. Шумо барои кӣ мехоҳед? Барои арӯсам. Барои арӯсам. Таъсият ягон та нави имрӯз овардагиш кадомай? Ҳозир тайёр кардагим. Ҳамин ҳозир? Беҳтарин мешавад. Хоб. Ко. Нағзе. 220 сомон мешава. 220? 220 мешава. Тамом. Обши чанд сум шикарда дорам? Обши ай 7 сомон хати бай братчика рафтем я. Хоб. Я 320 сомон. 320? Гап. Бигӣ. 300 сомон мешава. Меш. Хоб. Ина бародар бақияи шумо. Хуш омаден. Майли, хуш омаден. Пули манро буриш. Обод бош. Раҳмат, хуш омаден. Дидин қати клиент чӣ хел муносибат мекунанд? Клиента қапидан дар кор. Лавайча. Ба занг мезанам, кор дорам. Чӣ мехостем? Ёфтем вақти занг занед туран. Хоб, майлаш, хай. Дашка, куҷо мерай? Ҳамон рай боло ака. Рай боло? Биши мебарам та, биши. Хоб. Молодец. Алло. Лабайҷон. 20 дақиқа шумо мебиён ё не? Бахшиш. Ҳозир мерасам. Хоб. Наёин ма бирам. Расидам. Хоб, майли. Хай. Ҳаминҷо ман кунем. Ҳаминҷо? Аҳо, раҳмат. Инҷо? Ту дарҷо? Салому алейкум очаҷон. Ман омадам. Имрӯз зодирӯзи шумост. Табрик.
مادر جون به شما موزیک شدیم، شما رو پازمان شدیم. 3 سال است که تو در بین ما نیستی، ما شما رو خیلی پازمان شدیم مادر جون. کاش عمر در بین ما می بودید که زاد روزتون رو یک جای جشن بگرفتید. به تو زندگی برای ما خیلی سخت است مادر جون. مادر جون امروز زاد روز شماست، برای زاد روزتون رو به شما جشن بگیرید. مادر جون مادر جون مادر جون شما با من می‌پرسید که این گل رو از کجا گرفتم. این گل رو یک برادر خیرخواه به من خریده گفت رفته مادرت رو از روی من تبریک کن و سلامش بگو. وقت آخر رفتارهایش تماما دیگر شده است. نمیفهمم من این بچه رو. شاید مرا یکم سورپرایز کردنی است. نفهمم. از این زیاد من دیگر انتظار شده نمیتوانم. Assalomu من شما خیلی زیاد دوست می‌دارم و صدقه خاک پاتشون. این گل زیبنده شماست. می‌مرم در این بچه‌م. جون جنبونت را. و چه دستان تو دایم به دعا و چه رنگ رخت حرف خدا. زیر این چرخ فلک هیچگاه نشوم کاش من از اوچه جدا. اوچه قربان تویم، نیمه جان تویم. اوچه ای اوچه جان.